Well, everyone, thank you so much for having me in this video. Hopefully that everyone is great today. And we're going to continue our discussion in this virtual meeting. Well, in a video recording. In the previous meeting, we just had a very simple discussions, and you've made a video introduction about yourself. And to make it clear before that, I'm going to share the screen to you so you can see what's on my screen here. Well, it's a bit the same, just like what we had in the previous meeting, because in the previous meeting, we are introducing ourselves. So that's why the topic is about new friends, because that is the purpose. But in this moment, we're focused on three things. The first is about countries and nationalities, and the second one is about numbers, and the third one it's about how to use the possessive pronouns. First, we're talking about countries first. Ketika kita ngobrol tentang negara, maka yang muncul pasti nama-nama negara. But sometimes we are confused when we have to differentiate between Chinese and China, Indonesia and Indonesian, Japanese and Japan, Bangladesh and Bangladeshi, England and English, Iran and Iranian. So we have to know what is the difference between them. Karena ini sangat basic, but we have to know what is the difference between these two words, these two dictions, karena maknanya juga berbeda. Nah, perbedaannya adalah ini kita mulai bahas sekarang. Country and nationality is different thing. It's two different things. Country itu negaranya, bentuk fisik negara yang dibatasi. Misalkan Indonesia, batas utaranya Malaysia, batas timurnya itu Papua Nugini, batas selatannya Australia, batas baratnya itu Samudra Hindia. That's the country. Oke, di mana negara tersebut memiliki batasan-batasan secara geografis dan dihuni oleh masyarakatnya. Nah, that's the country. Nationality is the identity. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Berarti saya orang Indonesia. Nationality-nya adalah Indonesians. Itu perbedaannya. Jadi negara adalah ya fisik negaranya yang berbatasan secara geografisnya. So if we talk about countries, we talk about the geographical things. But if we talk about nationality, it's about our identity. Identitas kita sebagai seorang patriot, sebagai seorang nasionalis, itu dari negara mana. Nah, perbedaannya adalah when we're talking about country, it's very normal ketika kita menyebutkan negara. Brazil, Brazil, Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malaysia, Germany, Germany, India, India, Russia, Russia, Japan, ya Japan. Tapi kalau misalkan kita menyebutkan nationality-nya, identity dari orangnya, misalkan I am from Indonesia. So I am Indonesians. Jadi ditambah kata IAN di situ. Misalkan Indonesia. Berarti ditambah AN jadi Indonesian. Except Germany. Germany tidak masuk. Kita hapus saja. Brazil jadinya Brazilian. India jadinya Indian. Italy, Italian. Mexico jadinya Mexican. Russia, Russian. The USA berubah menjadi American. Indonesia, Indonesian. And then kemudian misalkan Malaysia, Malaysian. Australia,
Australian. Jadi tinggal ditambah n belakangnya. Tapi ada juga beberapa kosakata yang between the country and the nationality is not n but ish. For example, Spain jadinya Spanish, Poland jadinya Polish, seperti ini. Kemudian ada UK itu jadinya British, ya tidak terlalu regular lah ya, irregular, tidak beraturan. Kemudian ada juga yang akhirannya is. Misalkan China jadinya Chinese. Japan jadinya Japanese. Sama kayak misalkan when we are talking about local region. Jadi yang areanya area lokal. Misalkan area Jawa. Jawa itu Java. Ini beyond the countries ya. Hanya identitas saja. Misalkan Java. Java. Orangnya atau identitasnya itu Javanese. Sunda. Ada Sunda. I am from Sunda, misalkan. Saya adalah orang Sunda. Berarti I am Sundanese. Kayak gitu. Oke. Ini sekedar contoh saja. Nah, misalkan negara lain, contohnya Korea, jadinya Korean. Saudi Arabia, Saudi Arabian. Kemudian ada juga yang akhirannya i. Akhirannya i. Saya tambah ya. Di sini ada yang akhirannya i. I, ya i gitu. Contohnya adalah Irak. Irak jadinya Iraqi. Ada juga Israel, jadinya Israeli. Israeli. Kemudian misalkan juga yang di sini contohnya belum ada. Ada yang beberapa tidak beraturan, misalkan Yunani. It's Greece, but the people is Greek. Kayak gitu, itu ada yang nggak beraturan. Tapi so far, mostly when we are talking about country, it will be like this. This is the pattern. Yang paling gampang sih yang n belakangnya. Brazil, Brazilian, India, Indian, Italy, Italian, Russia, Russian, Romania, Romanian, Hungary, Hungarian. Kemudian ada misalkan negara Afrika, Egypt ada Egyptians, kemudian ada Morocco, Moroccan, kayak gitu. Tapi memang ada beberapa yang tidak berbentuk seperti ini. Misalkan contohnya Jerman, jadi Germany jadi German, France jadinya French. Kayak gitu, itu ada yang pola-pola seperti itu. But basically if you know about this pattern, so you will easily understand about the countries. Jadi nama negaranya itu ini, nationality-nya itu yang sebelahnya. Ini sebagai nationality-nya, identitas orangnya. Seperti itu. And then, maka di sini kita bisa nyebut Bangladesh, jadi Bangladeshi, China, jadi Chinese, English dari UK, Iran, jadi Iranian. Seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nah, dengan detailnya pembagiannya seperti ini. Ada yang in, ada yang ish, ada yang is, ada yang i. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita ubah nanti. Misalkan Spain, makanya Spain. Itu much more familiar for everyone. Nah,
Kok typo gini penulisnya? Okay, well, so what? It's spelling. Okay, it's spelling. We skip for this. Well, what you are going to do later on in Schoology is you have to make a change from the country and the identity or the nationality. For example, here, my favorite food is from China. Nah, berarti my favorite food is Chinese. Kayak gitu. Berasal dari Cina. Identitasnya adalah identitas dari China. Misalkan, I like, I like food from Japan, misalkan. Berarti yang dirubah adalah ininya, Japan-nya. Itu sama saja dengan kita berbicara wait a second. I like Japanese food. Seperti ini. Itu sama seperti itu. Nah, ini yang harus dirubah dari Japan jadi bentuk nationality-nya. Misalkan ada kalimat nanti I am from Iraq. Berarti nanti diganti jadi I am Iraqi. Kayak gitu. Jadi sudah ini kan menuju kepada negara. Saya dari Irak. Kalau ini saya adalah orang Irak. Kayak gitu. Atau misalkan contoh lainnya, my mother is from China. Ibu saya berasal dari China. Berarti nationality-nya apa? My mother is Chinese. Kayak gitu. Bentuknya jadi seperti ini. Jadi yang awalnya menggunakan nama negara dirubah menjadi nama nationality or identity. Tinggal dilanjutkan seterusnya. Of course, the country that we've had here, we already talked in the previous one. Nah, seperti itu. And then the next, it's still about country, nationality, and city. Sama I am from, it's very simple. But one thing that I want you to know, the next is about possessiveness. Nah, ini yang sering kadang mahasiswa itu kebalik-balik gitu. Misalkan I am Indonesian. Kemudian my country is Indonesia. Nah, my, your, her, his ini sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi saya tulis di sini ya. Misalkan I jadi my, kemudian you jadi your, kemudian ada we jadinya our, they jadinya their, kemudian she jadinya her, and then we have he, it becomes his, and it, we use its. Adakah yang belum? I, you, we, they, he, she, it. Oke. Nah, how to use it? Jadi misalkan ini kita menggunakan yang pertama ini di kolom pertama, I, you, we, they, she, he, it. Kemudian ada juga my, your, our, their, her, his, and its. Nah, contohnya, you are
a student. Kamu adalah seorang mahasiswa. This is your book. You are a student. This is your book, for example. This is your notebook. This is my notebook. Jadi, when you are having introductions, jadi you can say, "Hi, my friend, my name." Itu udah benar, bukan I name, tapi my name. Your name, namamu. What is your name? What is her name? What is his name? Kayak gitu. Menanyakan kepemilikan. Kepemilikan apa? Kepemilikan nama. Misalkan, my hobby, bukan I hobby, tapi my hobby, artinya hobi saya. Kalau hobimu berarti your hobby, hobinya berarti his hobby atau her hobby, kayak gitu. Jadi gunakan sesuai dengan kepemilikan. Misalkan rumahnya, nyanya tuh dia perempuan, berarti her house, kayak gitu. Misalkan mobilnya ada di depan rumah, berarti his car is in front of the house. Atau misalkan sepedanya ada di garasi. Her bicycle is in the garage. Misalkan seperti itu. Pakainya her karena sepedanya. Kayak gitu. Misalkan rumah kita berarti bukan we house tapi our house. Pakainya our yang ini. Rumah kita artinya rumah punya kita. Seperti itu. Atau misalkan kelas mereka, artinya ruang kelas milik mereka sangat bersih. Berarti their classroom is very clean. Kayak gitu. Misalkan this is her phone. Berarti HP ini punya dia. Atau ini adalah HP punya dia. Kayak gitu. Atau misalkan juga bisa misalkan this is his pen atau his pen is red atau bisa juga his notebook is very small atau misalkan this is his notebook. Jadi pakainya his menunjukkan kepemilikan. Buku catatannya, maksudnya buku catatan punya dia sangat kecil. His notebook is very small. Atau his pen is red. Pulpen punya dia berwarna merah. Jadi yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan menggunakan kosakata ini. It's ini untuk apa? Untuk benda, untuk hewan juga bisa. Misalkan my cat is very big. Its tail it's very long. Kucing saya sangat besar. My cat is very big. Its tail, ekornya dia is very long, sangat panjang. So this is how we use possessive pronoun atau possessive adjective. Seperti itu. We'll discuss it later on when we are having a virtual meeting, so that's why it will be much more clear. Okay, and the next, it's about number. Number, actually, I believe that all of you is very fluent with number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 until 20, 21, 22 until 30, 30 until 40, 40 until 50, so on and so on. Nah, saya hanya memberikan highlight sedikit saja mengenai number. Misalkan 1 until 10, it's very easy. So first, I'm going to highlight about this one,
and this one. Talking about the difference between them. Bedanya apa antara 5, 15, dan 50? Well, maybe you already know about how to say it in English, but perhaps the pronunciation it's quite confusing. Ini 5, ini 15, ini 50. Atau ini 5, ini 15, ini 50. What is the correct one? Nah, yang betul adalah yang ini 5, it's 5. Okay, it's 5. This is 5. Ini adalah 15. Ini 50. Jadi 5 itu 5. Tapi kalau udah 15 ke atas itu pakainya fifth. 15, 50. Kecuali yang belakangnya 5 ya, misalkan 25 berarti 25, 35, 35. Karena belakangnya 5, kecuali yang ini aja. 15 dan 50. Jadi semuanya tuh dibilangnya 5. 25, 35, 45, 55, 65, 500, 5,000. But khusus untuk 15 and 50, we say 15 and 50. Kalau udah misalkan 25 sama, it's 25 normal karena 5. 25. And then ada juga 35. It's normal thing. 35. Tapi khusus 15 dan 50 itu 50. 15 for 15, 50 for 50. 51 gimana? 51. 52, 52. Karena 50. Nah, 55 jadinya 55. 50-nya angka depannya 50, belakangnya 5 biasa. 55. Nah, ini mungkin yang perbedaan yang sedikit harus ditekankan. Jadi 5, 15, 25, 35, kemudian ada 45, kemudian 50. 51, 52, 53, 54, 55. Kemudian balik lagi 56, 57, 58, 59, 60. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama mengenai 5 dan kelipatan 5. Kemudian selanjutnya ini mengenai 10, ada 20, ada 30, ada 40, ada 50, sampai seterusnya, dan seterusnya. Nah, we have to know what is the difference. Nah, 10, kalau 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Kayak gitu. Jadi dari 50 sampai 30 itu masih agak belum menyesuaikan dengan angkanya ya. 10, 20, 30. Nah, kalau udah 40 ke atas itu pakai angka 4, 5, 5 jadi 5th, 6, 7, 8, 9, 100. 4 jadi 40, 5 jadinya 50, 6 jadi 60, 7 jadi 70, 8 jadi 80, 9 jadi 90. Jadi tinggal tambah T untuk kelipatan 10 khusus angka seperti itu. Hopefully that it's quite easy for you because the number is
tinggal dibiasakan saja berhitung, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 in English. Of course, it will be much easier for you when you are having a number, talking about number, when you read number in English. Seperti itu akan jauh lebih mudah. And now we're moving on to psychology with these 3 activities. The first is country, the second one is about possessive adjective, and the third one is about number. If you got any question, you may contact me in WhatsApp. Thank you so much.